Janganlah 아무것도 hendaknya 염려하지 kamu khawatir 말고 tentang 다만 모든 apapun 일에 juga, 기도와 tetapi 간구로 너희 nyatakanlah 구할 dalam 것을 segala hal 감사함으로 하나님께 keinginanmu 하래라. kepada Allah dalam 그리하면 doa 모든 dan 지각에 permohonan 뛰어난 dengan 하나님의 ucapan syukur. 평강이 그리스도 Damai 예수 sejahtera 안에서 Allah 너희 yang 마음과 melampaui segala 생각을 akal 지키시리라. akan memelihara hati 아멘. dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 우리 지난주에 이어서 기도에 대해서 계속 말씀을 나누고 있습니다. Kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu tentang doa. 지난주에는 기도가 무엇인가라는 제목이었습니다. Minggu lalu kita belajar apa itu doa. 이번 주에는 기도의 자세입니다. Namun hari ini kita belajar tentang sikap berdoa. 우리 서론 부분에 존 버년, 헬로역정을 썼던 존 버년의 글이 있습니다. Jadi ada suatu cerita yang dibuat oleh John Bunyan tentang perjalanan seorang pilgrim. 나의 영혼아 무슨 목적을 위하여 너는 이곳에 머물러 왔는가? Sebelum berdoa kita bertanya, jiwaku, apa yang membawamu ke sini? 그리고 밑에 보면 우리 주 예수 그리스도 아버지 빛의 옷으로 입으신 분임을 생각하라. Dan yang paling bagian terakhirnya berkata, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang berselubungkan cahaya. 그분에 비하면 우리는 벌레 같다. Jikalau dibandingkan dengan Engkau Tuhan, kami hanyalah seekor cacing. 그런데 이런 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하시는 하나님이라는 거예요. Namun walaupun begitu, Ia adalah Tuhan yang mendengar setiap permohonan doa kita. 여러분 정말 기도할 때 성령께서 역사하십니다. Benar bahwa saat kita berdoa, Roh Kudus itu bekerja. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 우리가 어떻게 우리 육신을 다스리고 죄를 이길 수 있겠습니까? Bagaimanakah kita dapat menang atas kedagingan kita dan hawa nafsu kita? 우리가 하나님 아버지께 기도할 때 우리의 죄악이 멈춰집니다. Saat kita berdoa kepada Bapa kita, semua dosa-dosa kita pasti akan berhenti. 그런데 반대로 우리 죄악이 우리 속에 가득 차면 기도가 멈추게 돼요. Namun jikalau suatu hari kita berhenti berdoa, kalau misalkan kita penuh dosa, pasti kita berhenti berdoa. 여러분 삶에 기도가 멈춰지지 않기를 축복합니다. Saya berdoa semoga doa dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti. 오늘 교리문답 39번입니다. Hari ini adalah katekismus nomor 39. 우리는 어떤 자세로 기도해야 합니까? Dengan sikap apakah kita harus berdoa? 자, 우리 함께 답을 하겠습니다. Kita jawab 네, bersama-sama. 주보에 있죠? 시작. Dengan 사랑과 kasih, ketekunan, 인내와 dan 감사로 dengan rasa 기도해야 syukur, 합니다. dengan 그리스도 hati yang mau 때문에 tunduk pada 하나님이 kehendak 우리를 Allah, 기도를 늘 mengetahui bahwa Ia 들으신다는 selalu 사실을 mendengar 알고 doa-doa 하나님 kita 뜻에 demi 겸손히 Kristus. 순종하는 자세로 기도해야 합니다. 아멘. 어떻게 기도해야 된다고요? Jadi bagaimanakah sikap kita berdoa? 사랑과 인내와 감사함으로 Dengan kasih, ketekunan, dan dengan rasa syukur. 하나님의 뜻에 겸손히 순종하는 자세입니다. Ini adalah suatu sikap yang mau memandang kehendak Allah. 근데 우리는 우리 뜻대로 우리의 생각대로 응답되기를 원합니다. Namun kadang-kadang kita adalah orang yang selalu mau mengikuti kehendak kita dan berdoa demikian. 여러분 하나님이 우리의 아버지 되심을 믿으십니까? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa kita? 아멘. 그러면 우리에게 가장 좋은 것을 주시는 줄 믿습니다. Dan saya percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 나의 생각보다 나의 경험보다 더 크신 하나님이에요. Dia adalah Bapa yang lebih besar dari pikiran kita, Bapa yang lebih besar daripada pengalaman 우리가 kita. 어떻게 하나님을 향한 마음을 품어야 되겠습니까? Jadi bagaimanakah hati seperti apakah yang harus kita miliki terhadap 시편 Tuhan? 18편에 고백하고 있습니다. Dalam Mazmur 18, 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. 여호와는 나의 반석이요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku. 아멘. Amin. 여호와 하나님을 바라보시기 바랍니다. Mari kita semua memandang Allah Bapa kita. 다윗은
늘 군인이었기 때문에 전쟁 속에 있었어요. Daud adalah seorang perwira, sehingga itulah mengapa dia selalu berada dalam pertempuran. 우리는 반석이요, 요새시요 이러면 별로 감동이 없어요. Mungkin saat kita berkata batuku, kubu pertahananku, itu kita tidak rasa apa-apa. 근데 다윗은 그 반석 뒤에 숨을 때 가장 안전합니다. Tapi untuk seorang Daud, saat dia bersembunyi di belakang batu besar, itu dia 요새- merasa aman. 요새 안에 있을 때 가장 안전합니다. Ketika dia berada di bawah kubu pertahanannya, di sana dia merasa nyaman dan aman. 근데 나의 하나님이 반석이 되시고 나의 하나님이 요새가 되신다라는 거예요. Namun dia mengaku bahwa Tuhanlah batunya, batu tempat pertahanan perlindungannya. 신명기 6장 4절에서 5절에 모세가 간곡히 하나님 말씀을 선포합니다. Dan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5 juga bercerita 이스라엘아 들으라. bahwa Musa berkata, "Dengarlah hai Israel." 쉐마죠. Shema. 그래서 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시다. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 네. 주보 없는 분은 좀 챙겨서 좀 주세요. 그래서 내 마음과 뜻을 다하여 힘을 다하여 여호와 하나님을 사랑하라. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 이스라엘 백성들에게 가장 큰 축복의 시작은 하나님을 사랑하는 거예요. Bahwa awal dari berkat bangsa Israel adalah dari mengasihi Tuhan Allah kita. 여러분 광야를 걸어가는 길이 얼마나 힘이 듭니까? Sesusah apakah kehidupan dalam perjalanan di padang gurun? 지난번에도 제가 말씀을 드렸죠. Kita juga telah mendengar minggu lalu 광야에서는 사람이 안 살아요. bahwa padang gurun itu bukanlah tempat hidup orang. 왜 안 삽니까? Kenapa tidak hidup di sana? 사람이 살기 어려워요. Karena itu adalah tempat yang susah untuk dihidupi. 낮에는 너무 덥고 밤에는 너무 추워요. Pada malam hari itu sangat dingin, pada siang hari itu sangat panas. 물이 없어서 농사를 지을 수 없습니다. Tidak ada air untuk bertani. 근데 그곳에서 이스라엘 백성이 40년 동안을 살았어요. Namun 40 tahun bangsa Israel tinggal di sana. 어떻게 그것이 가능합니까? Bagaimana bisa mereka begitu di sana? 하나님의 사랑 안에 거하였기 때문입니다. Mereka bisa karena mereka tinggal dalam kasih Allah. 하나님의 은혜가 임한 것입니다. Karena mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan. 우리는 광야 같은 세상을 살아갑니다. Kita semua tinggal di tengah dunia yang bagaikan padang gurun. 어떻게 이 세상 속에서 우리가 승리하겠습니까? Bagaimanakah kita dapat menang di tengah-tengah dunia yang jahat ini? 하나님의 은혜가 여러분 가운데 충만하기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kasih karunia Allah akan selalu ada dalam setiap kita. 또 말씀은 우리에게 어떻게 기도하라고 말씀합니까? Dan firman Tuhan juga berkata, bagaimanakah kita harus berdoa? 포기하지 않고 인내로 기도하라. Kita disuruh untuk berdoa tanpa letih lesu dan terus-menerus berdoa. 어떻게 기도하라고요? Jadi bagaimana kita harus berdoa? 포기하지 않고 인내로 기도하라. Kita berdoa dengan penuh kesabaran dan tidak menyerah. 골로새서 4장 2절에 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Seperti dalam kitab Kolose berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil bersyukur. 또 바울이 이 골로새 교회에 부탁합니다. Seperti perkataan Paulus 우리를 위해서 기도해라. kepada jemaat di Kolose, 바울은 지금 감옥 안에 있어요. berdoalah untuk aku. Padahal waktu itu Paulus ada dalam penjara. 환란 가운데 있습니다. Dia berada dalam tengah-tengah kesusahan. 감옥에서 벗어나고 환란을 피하게 해달라고 그런 기도를 한 게 아니에요. Dia tidak berdoa supaya bisa keluar dari kesusahan dan penderitaan. 하나님이 우리에게 전도할 문을 열어 주옵소서. Namun doanya adalah kiranya Tuhan membuka pintu penginjilan 그리스도의 비밀을 말하게 하옵소서. dan bisa memberitakan rahasia Kristus. 그 속에 모든 것이 있습니다. Karena di dalam situlah ada segalanya. 그리스도 안에 모든 축복이 있습니다. Di dalam Kristus ada semua macam berkat. 아멘. 여러분, 기도를 통해서 내 모든 삶, 생각, 그것이 모든 것이 기도에 담겨져야 돼요. Segala sesuatu dalam hidup kita, pikiran kita, itu selalu harus ada di dalam doa kita kepada Tuhan. 예수가 그리스도이십니다.
Yesus adalah Kristus. 내 인생 모든 문제 해결자가 되십니다. Dia adalah penyelesai seluruh masalah hidup kita. 아멘. 그런데 하나님 요거는 빼고요. Tapi kadang kita berkata, Tuhan, kecuali ini ya. 하나님 요거는 제가 양보를 못 하겠습니다. Ini sebenarnya saya tidak bisa serahkan Tuhan. 이건 내 거예요. Ini punyaku soalnya. 그러면 안 된다라는 거예요. Tidak boleh begitu. 그리스도가 여러분 모든 부분의 주인이 되셔야 돼요. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pemilik seluruh kehidupan kita. 정말로 여러분 믿으십니까? Apakah Anda sekalian percaya? 지금까지 인도하신 하나님께서 앞으로도 여러분을 인도하실 줄 믿습니다. Bahwa Allah yang telah menuntun kita sampai hari ini pasti akan menuntun kita esok dan sampai selamanya. 우리 교회가 하나님 앞에 믿음으로 결단하고 새로운 길, 새로운 응답을 향해서 도전하고 있습니다. Saat ini gereja kita sedang mengambil keputusan besar di hadapan Tuhan untuk memulai awal yang baru, tantangan yang baru. 이 과정 속에서 우리가 좀 어렵고 힘이 들어요. Dan benar bahwa proses-proses ini tidak mudah, ini menyakitkan. 하지만 하나님이 우리를 도우시고 인도하실 줄 믿습니다. Namun saya percaya Tuhan menuntun kita dan senantiasa menolong kita. 여러분 괜찮습니다. Tidak apa-apa. 왜요? Kenapa? 하나님 내 편이세요. Karena Tuhan ada di pihak kita. 여러분 문제 올 때마다 믿음의 고백을 하시기 바랍니다. Setiap kita mengalami masa-masa sukar, pada saat itu mari kita memperkatakan pengakuan iman. 누가복음 18장에 예수님께서 말씀합니다. Dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, 항상 기도하고 낙심하지 말아야 될 것을 비유로 말씀하시는 거예요. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan mengapa kita harus tetap berdoa tanpa berputus asa. 한 마을에 악한 재판관이 있습니다. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah di suatu kota. 이 사람이 하나님을 두려워하지 않아요. Dia tidak takut Tuhan. 그리고 사람들을 막 무시합니다. Dan dia tidak menghormati siapapun. 자기가 재판장이니까. Karena menurut dia adalah seorang 힘이 hakim. 있잖아요. Punya kuasa. 근데 한 과부가 억울한 일을 당했어요. Namun ada seorang janda yang pada saat itu mengalami ketidakadilan. 당시에 과부는 가장 힘이 없는 존재예요. Pada konteks masa itu, seorang janda ini adalah orang yang paling lemah di masyarakat. 자신을 지켜줄 남편이 죽었어요. Karena seorang pelindungnya, suaminya sudah meninggal dunia. 그리고 당시 여자는 인간 취급을 못 받아요. Karena pada saat itu juga wanita itu tidak dianggap manusia. 아무 힘이 없는 존재예요. Dan mereka itu sangat lemah dalam konteks masa 이 itu. 과부가 매일 찾아와가지고 내 원수 좀 갚아달라는 거예요. Dan dia selalu berkata, janda ini selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. 이 재판관이 생각을 했습니다. Tetapi si hakim ini berkata, 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람들을 무시하지만 이 과부가 나를 번거롭게 한다. dia berkata begini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, si orang janda ini selalu menyusahkan aku. 이 여자 계속 찾아와가지고 괴롭히는 거예요. Karena si janda ini terus-menerus tanpa berhenti minta keadilan. 그래서 그 원한을 풀어줬어요. Akhirnya dia membenarkan si janda ini. 이 악한 재판관도 과부의 간청을 들어주었습니다. Lihatlah, sedangkan seorang hakim yang jahat pun mau mendengar keluh kesah dari wanita janda ini. 하물며 하나님, 우리 아버지께서 반납 부르짖는 자의 기도를 들으시지 않겠냐는 거예요. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? 여러분, 낙심하고 포기하지 마시고 믿음으로 하나님께 나아가시길 축복합니다. Saya berdoa, janganlah khawatir, janganlah putus asa, teruslah berdoa di hadapan Tuhan. 그리고 또 기도에 어떤 자세가 필요합니까? Jadi dalam saat kita berdoa, bagaimanakah sikap yang baik untuk berdoa? 감사함으로 아뢰라. Dengan penuh ucapan 같이 syukur. 고백하겠습니다. Sama-sama katakan, 감사함으로 하나님께 아뢰라. berdoa dengan ucapan syukur. 아멘. 우리 마음, 우리의 삶이 가장 힘이 들 때가 언제입니까? Kapankah kita merasa sangat-sangat lemah? 낙심이 될 때. Saat kita khawatir. 영어로는 번아웃. Atau dalam bahasa Inggris, burnout. 네. 낙심은 이게 한자가 되나? 떨어질 낙자의 마음 심자예요. 마음이 바닥으로 떨어져 버렸어요.
Jadi dalam bahasa Mandarinnya ada kata yang berkata bahwa ini sudah benar-benar hati yang jatuh ke bawah. 근데 Itu khawatir. 우리의 염려를 누구한테 맡기라고 합니까? Namun Tuhan berkata, kepada siapakah kita harus menyerahkan kekhawatiran kita? 빌립보서 4장 6절에 오늘 본문의 말씀이죠. Dalam Filipi 4 ayat 6. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. 그때 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시오. Karena pada saat itulah Tuhan akan memelihara kita, hati kita dan pikiran kita dan memberikan damai sejahtera. 여러분 가장 존귀한 존재입니다. Anda semua adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. 아멘. 여러분 어떤 사람이 병이 들었어요. Ada orang yang jatuh sakit 네. 그 병을 고치기 위해서 많은 돈이 들어갑니다. dan untuk menyembuhkan penyakitnya butuh banyak uang. 그 가족들이 그 한 사람을 병을 고치기 위해서 집도 팔고 차도 팔고 다 팔아요. Dan untuk menyembuhkan seorang sakit ini, keluarga ini harus menjual rumah, menjual mobil, semuanya dijual. 그것을 위해서 열심히 돈을 벌어서 또 그 병원비를 댑니다. Dan bekerja begitu keras untuk dapat membayar rumah sakit. 왜 그럽니까? Kenapa ya begitu? 내 사랑하는 가족이라서. Karena beliau adalah anggota keluarga yang dikasihi. 모든 것을 내 가진 모든 것을 주고도 아깝지 않은 존재라는 거예요. Dan ini menunjukkan bahwa tak peduli segala hartaku habis, aku akan melakukannya. 하나님 아버지께서 사랑하는 우리를 두고 무엇이 아깝겠습니까? Begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Apakah yang Bapa tidak dapat berikan untuk kita anak-anak yang dikasihinya? 얼마만큼 사랑하셨습니까? Sebesar apakah kasih Allah itu? 자신의 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽이기까지 우리를 사랑하셨어요. Dia bahkan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk kita semua. 여러분이 하나님의 은혜 안에 거하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada atas kita semua. 여러분 기억하세요. Ingatlah 우리는 하나님의 축복된 신분을 가졌어요. bahwa kita semua memiliki identitas yang telah diberkati Tuhan. 어떤 축복이요? Berkat 하나님의 apa? 자녀된 축복된 신분이에요. Berkat memiliki identitas sebagai anak Tuhan. 하나님 자녀된 우리가 예수 이름을 부르고 그 이름으로 기도할 수 있는 자격이 주어졌습니다. Kita memiliki hak, kita terkualifikasi untuk memanggil nama Yesus dan berdoa di dalam namanya. 요한복음 14장 말씀을 찾아보겠습니다. Dalam Yohanes 14 ayat 12 요한복음 14장 12절에서 14절입니다. sampai 14. 요한복음 14장 12절에서 14절까지 말씀을 함께 합독하겠습니다. Kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. 시작. Aku 내가 berkata 진실로 kepadamu, 진실로 너에게 sesungguhnya barang 이르노니 siapa percaya 나를 믿는 kepadaku, 자는 ia 내가 akan 아버지의 melakukan 일을 juga 그도 할 pekerjaan-pekerjaan 것이요 yang aku 또한 lakukan, 그보다 큰 bahkan 일로 하리니 pekerjaan-pekerjaan yang 이는 lebih 내가 besar daripada 아버지께로 itu. 감이라. Sebab 너희가 aku 내 pergi 이름으로 kepada Bapa, 무엇을 dan apa 구하든지 juga 내가 yang kamu 행하리니 minta dalam 이는 namaku, 아버지로 하여금 aku 아들로 akan 말미암아 melakukannya 영광을 supaya 받으시게 Bapa 하려 함이라. dipermuliakan di 내 dalam 이름으로 anak. 무엇이든지 Jika kamu 내가 meminta 구하면 sesuatu 내가 kepadaku 행하리라. dalam namaku, aku akan melakukannya. 아멘. Amin. 누가 기도할 수 있습니까? Jadi siapakah orang yang dapat berdoa? 나를 믿는 자예요. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 그 나를 믿는 그 자가 나의 이름으로 구하는 것입니다. Bahwa mereka yang percaya juga berdoa di dalam namanya. 여기서 내가 누굽니까? Siapakah ia yang ada dalam perikop ini? 예수 그리스도입니다. Ia adalah Yesus Kristus. 예수 그리스도 이름으로 구하는 그 사람의 기도를 하나님 들으시는 거예요. Tuhan mendengar setiap orang yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus. 전도자 바울이 가는 곳마다 큰 기적과 역사가 일어났습니다. Ketika seorang penginjil berdoa dan kemanapun dia pergi, di sana ada 병든 mujizat. 자가 고침받고 귀신이 떠나가는 역사가 일어났어요. Orang sakit disembuhkan, orang-orang kerasukan roh jahat disembuhkan. 그때
스게아의 7 아들이 이 바울이 하는 것을 흉내내었어요. Pada saat itu ada seorang imam bernama Zakaya mencoba untuk mengikuti cara Paulus. 그때 귀신이 뭐라고 말합니까? Mereka mengeja Paulus dan pada saat itu si roh jahat setan bilang apa? 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너네들은 누구냐? 그래요. Dan si setan itu berkata kepada si tujuh anak imam itu, aku tahu Paulus, aku tahu Yesus, tapi kalian bertujuh siapa? 이 귀신 들린 사람이 그 7 아들을 두들겨 팼어요. Akhirnya si orang yang kerasukan roh jahat ini menghantam 7 anak. 옷을 다 찢어버렸어요. Mereka baju mereka dicabik-cabik, 빨가벗고 도망간 거예요. jadi telanjang deh mereka. dan 얼마나 창피합니까? malu banget. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Kita adalah anak-anak Tuhan. 아멘. 하나님 자녀 가는 길에 어둠은 떠나가고 빛이 임하게 돼 있어요. Di mana anak Tuhan pergi dan berada, di sana pasti kegelapan akan sirna. 여러분 예수 이름으로 기도할 때 어떤 일이 벌어집니까? Saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang terjadi? 예수 이름으로 기도할 때 성령께서 역사하십니다. Pertama, Roh Kudus bekerja. 사도행전 1장 4절에 예수님께서 말씀하셨어요. Seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. 약속한 성령을 기다려라. Nantikanlah yang telah kujanjikan. 몇 날이 되지 않아 이 말이라. Bahwa akan datang waktunya untuk roh itu turun. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능받고 땅끝까지 내 증인 되리라. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari sampai ke ujung bumi. 이 약속을 붙잡고 마가 다락방에서 120명이 일심으로 기도했어요. Ini adalah janji Tuhan Yesus yang dipegang oleh 120 murid-murid yang berdoa di kamar loteng Markus. 그 결과 사도행전 2장에 성령의 역사가 임하였습니다. Dan hasil dari memegang janji Tuhan, turunlah Roh Kudus pada Kisah Rasul pasal 2. 바람 같은 불 같은 역사. Ketika Roh Kudus itu turun bagaikan angin dan bagaikan api di antara mereka. 바람 불면 사람 못 먹습니다. Ketika angin taufan datang, pasti tidak bisa dihentikan manusia. 지금 미국에 허리케인이 일어나가지고 난리잖아요. Seperti terjadinya hurricane di Amerika sehingga membuat heboh bangsa Amerika. 지난주에는 우리 오장로님 회사에 바람 불어서 지붕 날아갔다는데. Seperti minggu lalu di perusahaan Penatua karena ada angin besar maka atapnya terbang. 여기 있는 사람들 전부 가가지고 그 지붕 들어보세요. 안 들립니다. Coba kita semua di sini angkat atap di perusahaan beliau, pasti tidak bisa terangkat, itu berat. 바람 같은 불 같은 역사란 말이 무슨 말입니까? Jadi apa maksud ketika Alkitab berkata Roh Kudus itu bekerja bagaikan angin dan api? 사람의 힘으로 막을 수 없다라는 것입니다. Artinya tidak bisa dihalangi dengan kuasa manusia. 아무리 권력 가진 사람과 바리새인과 이 제사장들이 힘으로 눌러도 이 복음은 막을 수 없다라는 거예요. Tak peduli orang-orang besar seperti orang Farisi, orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat tidak akan pernah bisa menghalangi kuasa Roh Kudus. 아멘. 우리가 기도할 때 응답의 주의 천사가 파송됩니다. Saat kita berdoa, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu kita. 히브리서 1장 14절에 모든 천사들은 섬기는 영이다. Seperti dalam Ibrani 1 ayat 14 berkata bahwa malaikat-malaikat itu adalah malaikat yang melayani. 구원받을 상속자들 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. Yang diutus untuk melayani mereka yang telah diselamatkan. 여러분이 기도할 때 주의 천사를 파송하십니다. Saat kita berdoa, saat itu Tuhan mengutus malaikat-malaikat. 계시록 8장 3절에서 5절에 보니까 이 천사들은 하나님의 심부름을 하는 거예요. Dalam Wahyu 8 ayat 3 sampai 5, malaikat-malaikat ini adalah suruhan Allah. 어떤 심부름을 합니까? Disuruh untuk ngapain? 우리가 기도할 때 천사가 금 향로에다가 우리의 기도를 담아서 주님께 가져가는 거예요. Saat kita berdoa, malaikat-malaikat itu mengumpulkan doa kita dalam suatu bejana dan membawa itu ke atas ke surga kepada Tuhan. 이처럼 여러분의 기도가 하나도 땅에 떨어지지 않고 하늘에 상달되는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa setiap pokok doa yang telah kita naikkan ke hadapan Tuhan itu tidak akan jatuh ke tanah begitu saja, namun akan naik ke surga di hadapan 또 Allah 기도할 Bapa. 때 어떤 역사가 일어납니까? Dan setelah itu, ketika kita berdoa, kuasa apakah yang terjadi? 어둠의 권세가 결박당합니다. Yang terjadi adalah kuasa kegelapan itu dihancurkan. 마태복음 12장 28절에 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이면
하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Matius 12 ayat 28 berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. 아멘. 여러분 가정에 하나님 나라 임하기를 축복합니다. Kiranya kerajaan Allah ada atas keluarga Anda sekalian. 여러분 직장에 하나님 나라 임하기를 축복합니다. Kiranya kerajaan Allah ada dalam usaha saudara sekalian. 여러분을 공격하고 여러분을 괴롭히는 대적이 있습니까? Pasti ada suatu kuasa-kuasa yang mengganggu kita atau menyerang kita. 여러분 그곳에서 하나님 나라 임하는 축복을 누려야 돼요. Di tempat itulah kita harus mencoba menikmati karya kuasa Allah. 네. 어떤 친구가 직장 생활을 했습니다. Itu seorang anak yang hidup bekerja korporat. 그래서 어느 날 만났는데 회사를 그만뒀대요. Tapi suatu hari dia berhenti bekerja. 왜 그러니까 Saya tanya 괴롭히는 kenapa. 사람이 있대요. Saya tanya kenapa kamu berhenti bekerja? Dia bilang karena ada orang yang selalu mengganggu saya. 아 그래서 아이고 그래 힘내라 그랬어요. Terus saya bilang aduh kasihan semangat ya. 또 새로운 직장에 들어갔습니다. Setelah itu dia pergi ke suatu tempat pekerjaan yang lain. 또 얼마 있다가 회사를 그만뒀어요. Terus habis itu dia berhenti bekerja lagi padahal belum lama. 왜 그만뒀는데? Dan saya tanya kenapa? 분위기가 안 좋대요. Di situ atmosfernya nggak bagus. 그렇게 해서 이 친구가 3번을 회사를 그만두더라고요. Jadi 3 kali kira-kira dia pindah-pindah kerjaan. 제가 얘기했습니다. Dan saya tanya, saya bilang, 네가 전 세계 어디를 가봐라. kemanapun ke dunia ini kamu pergi, 네 마음에 드는 회사가 있는지, coba cari ada perusahaan yang menyenangkan hatimu 네 atau 마음에 tidak. 드는 상사가 있는지. 직급 위에 살아. Bos-bos, coba cari kalau ada bos yang menyenangkan hatimu. 절대로 없다. Tidak ada. 너는 하나님의 자녀고 네가 가는 곳에 하나님 나라 임하는 축복을 누려야 된다. Kemanapun kamu pergi dan berada, yang harus kamu cari adalah minta kerajaan Allah turun di situ. 제가 부탁을 했어요. Dan saya bilang kepadanya, 힘들어도 1년만 참아봐라. walaupun kamu susah, bertahanlah 1 tahun saja kira-kira. 그리고 제가 가끔씩 그 회사에 찾아가서 함께 기도하고 또 독려하는 힘을 주는 시간을 가졌습니다. Dan kira-kira kalau ada saya waktu luang, saya akan pergi ke tempatnya bekerja dan berdoa untuknya, memberi dia semangat. 시간이 많이 지났습니다. Waktu berlalu. 이 친구가 고백을 했어요. Dan akhirnya dia berkata, 목사님, 회사도 문제도 아니고 그 사람도 문제도 아니었습니다. Pak Pendeta, ternyata bukan masalah perusahaan lagi, bukan masalah orang ternyata. 자세히 보니까 내가 문제였어요. Waktu saya lihat baik-baik, ternyata masalahnya itu saya. 내가 힘이 없었어요. Saya yang tidak punya kekuatan. 나는 하나님의 자녀인데 그 빛의 자녀의 축복을 누리지 못했어요. Padahal saya anak Tuhan, tapi tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. 이제는 알 것 같아요. Karena saya mengerti. 여러분 그렇습니다. Ya sebenarnya begitulah saudara. 흑암 가득한 세상에 우리가 어떻게 살겠습니까? Bagaimana kita bisa mampu bertahan hidup di tengah dunia yang sangat 여러분은 penuh kegelapan? 빛의 자녀입니다. Padahal kita semua adalah anak-anak terang. 아멘. 사도행전 16장 16절에서 18절 말씀의 내용입니다. Seperti dalam kitab 16절에서 18절. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. 바울이 빌립보 지역에 갔어요. Waktu itu Paulus pergi ke suatu daerah Filipi. 여기 귀신 들린 여자가 하나 쫓아다니면서 괴롭혀요. Ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung terus-menerus mengekori Paulus. 큰 소리로 소리 질렀습니다. Dia bercerita berteriak-teriak dengan suara 이 nyaring. 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너에게 전하는 자라. Dan si orang yang kerasukan roh jahat ini berteriak dan berkata, mereka adalah hamba Allah yang maha tinggi. 며칠 동안 쫓아다니면서 얘기하는 거예요. Dan itu dilakukan mereka berhari-hari. 그때 Dilakukannya. 바울이 그 귀신 들린 여종에게 말합니다. Akhirnya Paulus berkata kepada si wanita yang kerasukan roh tenung itu, 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라. di dalam nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. 귀신이 즉시 나왔습니다. Seketika itu juga keluarlah roh itu. 아멘. 여러분 예수 이름 부르면 주님 성령께서 역사하십니다.
Ketika kita memanggil nama Yesus, pada saat itu kuasa Yesus 예수 bekerja. 이름으로 기도할 때 흑암의 권세, 귀신의 세력이 떠나갑니다. Saat kita berdoa di dalam nama Yesus, kita bisa melihat kuasa kegelapan itu keluar. 이제 마지막입니다. Yang terakhir, 예수 그리스도가 내 인생 모든 것의 주인님을 인정하고 고백하는 것입니다. kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus yang menguasai segala sesuatu juga menguasai seluruh hidup kita. 여러분, 전도서 3장 11절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 14. 하나님이 모든 것을 세상 만드실 때 아름답게 하셨다. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu indah. 사람들에게 영혼을 사랑하는 마음을 주셨느니라. Dan Tuhan memberikan kepada manusia hati untuk mengasihi. 하나님을 만드실 때 처음부터 하나님을 사모하는 그 마음을 주셨다라는 거예요. Artinya dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia, kita telah diberikan hati untuk mengasihi. 여러분, 하나님을 사랑하고 그 하나님을 바라보는 마음이 우리 안에 있습니다. Saya percaya bahwa hati yang mengasihi Allah itu selalu ada atas kita semua. 내가 주님 뜻대로 살고 싶어요. Kita selalu mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. 말씀대로 살고 싶어요. Mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. 복음 전하는 사람이 되고 싶어요. Kita mau menjadi orang yang dapat memberitakan Injil. 근데 잘 안 돼요. Tapi itu tidak mudah. 왜 내 생각과 마음이 자꾸 육신에 갑니다. Karena hati dan pikiran kita selalu memandang kedagingan. 제일 큰 거 욕심이 내려지나 지지가. Dan kadang yang paling besar itu adalah ego. Kita itu tidak pernah bisa hilang. 그거 내려놔야 돼요. Itulah yang harus kita serahkan di bawah kaki Tuhan. 고린도전서 15장 31절에 바울이 고백합니다. Dalam 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 34. 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노라. Dan Paulus berkata, saudara-saudaraku, tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. 나는 날마다 죽노라. Bahwa setiap hari aku berhadapan dengan maut. 여러분, 내가 죽어야 그리스도가 사는 것입니다. Sebenarnya kita setiap hari harus mati supaya Kristus dapat hidup. 내 생각, 내 경험, 내 체질 이것대로 자꾸 가면 하나님이 역사할 수가 없어요. Karena kalau kita selalu mengandalkan pikiran kita, kepentingan kita, atau pengalaman kita, maka itulah saat Yesus itu semakin jauh. 34절에 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라. Dan untuk itu ayat 34 berkata kembali, sadarlah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu, hai orang-orang yang tidak mengenal Allah. 예수님께서는 사람의 외모를 보지 않고 내면을 보신다라고 말씀하십니다. Di sini Tuhan 하나님은 사람의 외모를 보지 않고 속 내면을 보신다고. 마음을 보신다고. Tuhan itu tidak melihat rupa, namun Tuhan itu melihat hati. 옆에 보세요. Coba lihat orang di samping kita. 누가 보입니까? Siapakah yang Anda lihat? 잘생겼습니까? Orang ganteng, 이쁩니까? orang cantik. 하나님은 외모를 보시지만 하나님은 내면을 보시지만 사람은 외모를 보게 돼 있어요. Memang Tuhan tidak melihat rupa, tetapi manusia itu pasti akan melihat rupa orang terlebih dahulu. 저 사람이 하나님 믿는다 하면서 죄짓고 거짓말하고 도둑질하고 그것을 보면서 저 사람이 하나님 믿는다 하면서도 저런 짓을 하네? 그걸 본단 말이에요. Kita pasti akan dengan mudah melihat orang dan menghakimi orang dari rupanya atau tindakannya. Dia berkata dia percaya Tuhan, tetapi berbuat dosa. 하나님을 믿는다는 너희들이 왜 아직도 죄 안에서 그렇게 허덕이고 있냐? Mengapa kamu yang berkata bahwa kamu percaya Tuhan, tetapi masih berlalu lalang di dalam dosa? 그래서 바울이 부끄러운 행동 하지 말고 날마다 나처럼 매일매일 죽고 그리스도로 사는 인생 되어라는 거예요. Dan untuk itulah Paulus berkata bahwa itulah sebabnya tiap hari
Matilah kalian supaya roh kalian itu dapat hidup. 여러분 처음 얘기했습니다. Dan pertama kali 우리의 disampaikan, 죄가 어떻게 멈춰진다고 했습니까? bagaimanakah dosa kita dapat berhenti? 우리가 기도할 때 죄가 멈춰지게 돼요. Saat kita berdoa. Saat kita berdoa, dosa kita itu berhenti. 저도 순간순간 어떤 때는 나쁜 마음이 들 때가 있어요. Ada saat-saat di mana hati saya juga bergejolak untuk melakukan suatu hal yang jahat. 어떤 때는 억울한 생각이 들 때도 있어요. Atau ada juga saat-saat di mana saya merasakan tidak adil dalam hati saya. 그때 기도합니다. Pada saat itu saya berdoa, 아이고 하나님 내가 왜 이럽니까? Tuhan, kenapa saya seperti 내가 왜 ini? 이런 악한 마음을 품고 있습니까? Mengapa saya memiliki hati yang jahat seperti ini? 하나님 나를 붙잡아 주옵소서. Tuhan, tolong saya. 내 마음과 생각을 지켜 주옵소서. Lindungilah hati dan pikiran saya. 내 마음 안에 이 폭풍이 잠잠해집니다. Kiranya segala hal yang bergejolak di dalam hati saya ini dapat tenang. 하나님이 주신 평안이 임하게 돼 있어요. Kiranya kedamaian Tuhan turun atas hati saya. 그러고 나면 아무것도 아니에요. Dan setelah saya berdoa begitu, benar saya merasakan tidak ada apa-apa yang terjadi. 그 순간 화가 나고 못 참는 거지. Cuma kadang kita terlalu emosi dan tidak bisa menahan amarah. 지나가면 아무것도 아니에요. Tapi padahal kalau itu sudah berlalu, itu bukan apa-apa saja. 여러분 하나님 주시는 힘 가지고 나를 다스리고 세상을 다스리는 우리 주님 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi umat-umat Allah yang selalu memiliki kuasa kekuatan dari Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리의 온 마음이 하나님께 향하게 하여 주옵소서. Ya Tuhan, kiranya seluruh isi hati kami itu selalu memandang Tuhan. 육신과 사람에게 내 마음을 놓지 않고 하나님께 내 마음을 쏟아내게 하옵소서. Kiranya Tuhan, hati dan kedagingan kami tidak jatuh ke dalam dosa, namun selalu terpaut kepada Tuhan. 우리의 기도할 때 주의 성령께서 역사하시는 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa saat kami berdoa, Roh Kudus akan terus menopang hidup kami. 기도할 때 응답의 주의 천사가 파송되는 줄 믿습니다. Kami percaya saat kami berdoa, Engkau akan mengutus malaikat-malaikatmu membantu kami. 기도할 때 모든 흑암의 세력이 결박당하고 떠나가는 줄 믿습니다. Kami percaya saat kami berdoa, segala kuasa roh jahat, iblis yang mengganggu kami akan diusir. 믿음으로 승리하는 모든 주님의 백성들 되게 하여 주옵소서. Jadikanlah kami umat-umat Tuhan yang selalu berdiri dalam kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심, juga penyertaan Roh Kudus 하나님의 사랑받은 turun kepada semua yang mengasihi Tuhan 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan kepada seluruh umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.